ginagawang patibong. Oh, fuck. Tara, 5-man tunnels tayo. Hindi, joke lang. Natuwa. Pwede. Retake. Hindi. Tara. Seryoso. Tara. Ninid ko. And, wag kayo mag-nade. Huwag kayo mag-flash. Need naman eh. Expect the unexpected. O sige, nade. Parang ang bagal natin. Naharangan nyo lang ako. Wah, dito na kami. Easy lang. Yun lang. O tara, full rotate tayo dito. Long, dito. Okay dyan. Full rotate tayo, birds. Kunyari, T-side tayo yung magpo-push. Check nyo ba kayo Ang bomb cute nasa base eh. Uy, parang maganda. Parang part 2 to Mats, how Sins placed their pistol round part 2. Ubos tayo. One more, close. Right side. Wala. Baka nag-side. Oo. Clear nyo side. Plant nyo na yung bomba. Diba? Sabi ko sa iyo eh. Tara, sabay-sabay tayo. Sabay. Hintayin ko kayo. Flash nyo nga dito sa butas. Nice. Ganda ng run boost. Tunnels yan. Sige, dito nyo na. Pang tunnels yung plant eh. Halata naman. Mats. Clip na Mats. Alam na yan, Mats. 5 man. Ay, hindi ko pa pala na-defuse. Defuse nyo na. Uy, dongo. Ayop to. Uy, Mats. How Sins do their